3, 2, 1! 3, 2! Hi guys, samahan nyo ako. Magluto tayo ng pancit canton. Ulam natin. Kasi wala tayong ulam eh. Kaya luto mo tayo. Abangan nyo na lang yung video ko. And then, pwede pala mag-subscribe na kayo sa akin YouTube channel, Mini Vlog Dexter Lasquite. And then Facebook ko, Mini Vlog Dexter Lasquite. Like and share and follow na guys. Maraming salamat sa inyo guys. Panood nyo na lang. Babush! Yan guys, ito pa ng kanton. Mga ulam natin. Haluin natin para lagyan natin tong powder sa ating kanton. Halat natin yan, lagyan natin dyan. Halat isa pa. And then lagyan natin itong mantika at toyo. At ito pa. And then mix natin hanggang mahalo siya sa ating kanton.